Hello diha ka Monstar. Padayon lang diha si mong gibuhat karon. Kay molabay raman ko diri aba. Kay magluto ra ta diri dapita. Usahay sa atong pagpangsikay-sikay sa adlaw-adlaw ba. Dili man gyud perpekto ang panahon ka Monstar, di ba? Usahay masayop man gyud ta. Pero ang mga tao sa palibot na to usahay ba, ma-misinterpret na dayon ka sa ilang pananaw. Dali ra kay lang istorya, nga i-judge na dayon ka. Okay ra na ka Monstar. Anyways, dili man sad nimo kinahanglan i-prove imong self ngadto nila, especially kung ilang hunahuna fix na on what they believe about you. So instead of working to win people's hearts, work on building yourself, learn from your mistakes, embrace positive changes, nya be there for yourself when no one else is. Kay dinha ang ubang tao nakasurvive. Maora sad gud na mga ka-Monstar, kay naluto naman ning atong pork humba. Mga unsa ta? Mangita sa kog kanon nga bahaw ha.